السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبالنسبة لي أنا كنت كنشتغل يعني في هذه الفترة من مكتب الجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بالرئاسة بالمحمدية أو بالدار البيضاء. كنت كنشتغل مع العدد كبير منكم اللي عن طريق يعني التيلي ترافاي، والحمد لله وبفضل المجهودات ديالكم، مجهودات الأساتذة والإداريين وأيضا خيرات الطلبة ديال جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، تمت تحويل عدد من التحديات إلى إنجازات. Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги. Меня зовут Нуриддин Тахиль. Я сотрудник университета имени Хасан Фтарова в отделе кадров. رشيدة نافع، أستاذة الجغرافيا بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء. في الحقيقة رغم صعوبة الظروف التي نمر بها في بلادنا، كان هناك جانب إيجابي، وبرئاسة السيدة الرئيسة الأستاذة عواطف حيار أنه أصبح لدينا عرض بيداغوجي رقمي متكامل يهم جميع الاختصاصات، ولأول مرة أصبحت هناك مضامين حقيقية يمكن للطالب أن يصل إليها بسهولة. هذا الحجر كانت عنده سلبيات، ولكن جامعة الحسن الثاني كان عندها إيجابيات، لأنه كان متوالم مع المشروع ديال تطوير جامعة الحسن الثاني اللي جات فيه السيدة الرئيسة. كانت عنده إيجابيات لأن بقات عندنا واحد الاستمرارية بالنسبة للتعليم والتكوين. Ce confinement donc il nous a permis de réaliser pas mal de choses, d'accord, qui a fait fonctionner pas mal des compétences à l'échelle de l'université et à l'échelle des États. Mon expérience avec le télétravail était réussite. Elle m'a permis de provoquer mon sens d'autonomie et de responsabilité dans mon travail. Justement, nous assurons nos étudiants que nous sommes à leur écoute et que nous les accompagnerons pour leur permettre de poursuivre leurs études en toute quiétude. Nous avons travaillé très fort pour rendre accessibles les contenus du programme sur l'ENT universitaire ainsi que sur les classes virtuelles Classroom. Alors, mon expérience pendant le confinement, j'ai envie de vous dire que, en fait, avant, j'étais vraiment très inquiète. Je me disais que comment on va faire pour les formations en ligne, les cours à distance, etc. Mais après, j'ai constaté que, en fait, pendant le confinement, c'est le bon moment pour lire, pour écrire et pour faire plein de choses. The COVID-19 is impacting our personal lives, our ability to be productive, and engagement in our work within the university. كنبغي من هذا المنبر نشكر السيدة الرئيسة جامعة الحسن والدار البيضاء حيار عواطف على المجهودات اللي كتبذل معنا وعلى المساعدة ديالها بتوفير جميع الآليات الاشتغال سواء عن بعد أو بالمداومة. En mode confinement, nous avons mis à disposition des étudiants que nous avons recrutés la veille du confinement, à savoir 450 étudiants de notre université pour, dans le cadre du statut national étudiant-entrepreneur, tous les programmes, tous les accompagnateurs ont joué le jeu pour faire un accompagnement à distance via les outils des plateformes de notre université. كنشكر جامعة الحسن الثاني على رئيسة الجامعة على هذه المنصة التي اتاحت لنا أننا نتواصل مع الطلبة ديالنا. كتشوفوا أمامي البيسي يلا نهيت الدرس الأخير مع الطلبة ديالي. Cette période de confinement m'est une occasion de revoir mes priorités, prendre du recul et repenser ma pratique en tant qu'enseignante de français, mais aussi d'aller plus loin dans la recherche scientifique en tant qu'étudiante et chercheur. كل ما التزمنا مزيان بالحجر الصحي كل ما غادي نرجعوا ان شاء الله كاملين غير الخدمه ديالنا مجموعين. Voilà mon bureau pendant le confinement. Plein de trucs à faire chez vous, comme par exemple J'ai Kanti Khaoula, étudiante en master didactique du français langue étrangère et sur objectif spécifique à la faculté des lettres et sciences humaines Mohammedia à l'université Hassan de Casablanca. Personnellement, je trouve que je m'ennuie pas du tout parce que j'essaie toujours de trouver des idées pour m'adapter à cette étrange expérience et de faire beaucoup de choses à la maison que je reportais toujours. Je trouve que le télétravail c'est une décision raisonnable, ça me permet de me protéger et de protéger les autres. خلال فترة هذا الحجر الصحي رغم الصعوبة ديالو بدينا كنتأقلموا معاه، بدينا كناخذوا الدروس الجامعية ديالنا عن بعد. مشكورين السادة الأساتذة والأستاذات على المجهودات اللي كيبذلوا في هذا المجال. والحجر الصحي هو واحد التجربة جديدة اللي علمتني بزاف ديال الحوايج
واللي عطاتني الوقت باش نمارس بزاف ديال الهوايات اللي من بينهم الرسم، التمثيل. الحجر الصحي لم يمنعني من استكمال تكويني الأكاديمي بشكل طبيعي، فكل يوم أزور منصة التعليم عن بعد التي خصصتها لنا الكلية. الاسم ديالي ورد فردوس من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، تخصص دراسات إنجليزية. Certes, il s'agit ici d'une idée un peu étrange car on est tous habitués à sortir, à faire tout ce que nous voulons. Mais suite à ce coronavirus, on est tous obligés de rester chez nous. Il y a plusieurs choses à faire. Aujourd'hui, je tiens à prendre la parole comme plusieurs d'autres personnes parce qu'il me semble très important de se soutenir encore et encore. إن كورونا كما تعرفون هي جائحة بامتياز، لكن بالنسبة لي كانت عبارة عن محطة تأمل وطرح بعض الأسئلة حول الطريقة التي كنت أتناول بها حياتي اليومية. Nous traversons des temps difficiles et exceptionnels, mais nous devons rester solidaires et rester chez soi pour protéger nos vies et la vie des autres. El Hawarich Selma, masterante en didactique du FLE à la faculté des lettres de Mohammedia et à l'université Hassan II de Casablanca. Bonjour, Mariam Hajou, étudiant en faculté des sciences de musique. Je tenais par ces quelques mots à remercier tous notre prof de faculté pour votre bienveillance, votre dévouement, votre travail à distance avec nous dans ces derniers mois au temps de la période de confinement. اللي بغيت نقول لكم هو بلي راه الخدمه عندنا ماشيه مزيان. ليفيكتيف ديال السيرفيس عندنا ما عندنا حتى شي مشكل، كلشي منسقينو كلشي مقادينو. Maintenant, avec le confinement, la maison est devenue notre monde, donc on est amené à travailler de chez soi. Et c'est clair que les technologies de l'information et de la communication ont pris une grande importance dans nos quotidiens. So the telework experience is a first for all of us, where we have gone from a usual situation that we live together, that we have always lived together in a common professional framework. Our day was full of human contact. We met in the corridors and we received people in our offices toward another different situation where we are brought to work from home on online files, to attend webinar and to respond to emails. معكم عبلة رفيعي. J'espère que vous allez bien et en bonne santé. المهم كيف ما كنعرفوا العالم كيمر بواحد الأزمة صحية بسبب وباء كورونا. كما تعرف الجميع على أن الظرفية اللي تتمر منها بلادنا أسوة بباقي دول العالم هي ظرفية استثنائية تتطلب منا تضافر جميع الجهود. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى من الله عز وجل يرفع علينا هذا الوباء باش نتلاقاو في أقرب وقت ممكن، وإن شاء الله غادي نتجاوزوا جميع هذه الأزمة. في هذا الحجر الصحي تعلمت بزاف ديال الحوايج، منهم اكتشفت بعض الأمور اللي كتهم المجال ديالي اللي هو الجغرافيا، علم الخرائط، ما هو نظري وكذلك تطبيقي في بعض الأمور. له إيجابيات كثيرة، من بينها أنه استطاع المغاربة رغم حالة التوجس والخوف من انتشار الوباء إعادة إنتاج علاقات تضامنية ذات أبعاد إنسانية ما بين أفراد المجتمع. Par rapport à mon expérience du télétravail, je vais parler de la chose la plus bénéfique qui a pour moi été l'autonomie. Alors j'ai commencé à utiliser certains outils que je n'avais pas l'habitude d'utiliser avant et ça m'a permis d'être autonome sur certaines tâches, notamment la réalisation de supports de communication, affiches, flyers pour la page Facebook et les sites web de la bibliothèque universitaire Mohamed Sqat. الطلبة ديال المدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء معكم وبجنبكم باش نحدوا من انتشار هذا الوباء. بلادنا كدوز من ظرف صعيب، ما كاينش اللي اعتقى من غير. حيت كورونا غتفوت، غيبقى شنو تعلمنا منها؟ بهذا الفيروس تعلمنا نحافظوا على نظافتنا ونتقربوا من الله ونطلبوا منه العفو والمغفرة. خلانا نخافوا على ناس قراب لينا اكثر من الرياضة. تعلمنا ما نفرطوش في قرايتنا مهما كانت الظروف. حنا ماشي في عطلة، لهذا خاصنا نكملوا قرايتنا عن بعد. نستافدوا من الدروس الموضوع عن الطرف الاساسي ديالنا. كل واحد يجلس في دارو باش يحمي راسو وعائلته. هادشي كامل لمصلحتنا.